সর্বদলীয় বৈঠকে ঋতব্রতদের ডাক। বিধানসভায় সর্বদল বৈঠকে বেসুরো বিধায়কদের ডাক। মমতা তৃণমূলের বিধায়করা বৈঠকে ডাক পেলেন না। বেসুরো রায় কি তাহলে আসল তৃণমূল? বেসুরোদের আসল তৃণমূলের তকমা দিতেই বৈঠকে ডাক। বৃহস্পতিবার বাজেট অধিবেশন শুরুর আগে সর্বদল বৈঠক। আমি বিষয়টা জানি না, আমার জানার কথাও নয়। শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় জানার কথা, আমি যতদূর জানি আবার তিনি জানেন না। কারণ এখানে স্পিকার সাহেব সম্পূর্ণ রীতি বহির্ভূতভাবে, অনৈতিকভাবে তিনি তাঁর এক শ্যাডো এমএলএকে তিনি অপোজিশন লিডারের পদে বসিয়েছেন। ফলে ওপাশেও শাসক দল আর এপাশেও স্পিকার সাহেবের পছন্দ করে দেওয়া লোক। ফলে উনি যাতে ওনার কাজকর্ম সামলাতে সুবিধা হয় সেই মতো করে উনি করেছেন। ফলে তারা আর আমাদের খবর দেয়নি। আমরা 3 তারিখই চিঠি পেয়ে গিয়েছি। নিয়ম নীতি মেনে আমরা আমাদের যারা সমর্থন জানিয়েছিলেন তারা ফিজিক্যালি হাজির হয়েছিলেন প্রায় 98%। তারপরেও অনেকে সমর্থন জানিয়েছেন তারা ব্যক্তিগতভাবে এসে তারা চিঠি আলাদা করে জমা দিয়েছেন ফিজিক্যালি দেখা করে। এরপরেও যারা চিঠি দেবেন তারা ফিজিক্যালি দেখা করে আসবেন। আর আমি তো একটা কথা আগেও বলেছি, যদি প্রয়োজন হয়, আমার তো মনে হয় দুধ কা দুধ পানি কা পানি হয়ে যাবে, ফ্লোরে টেস্ট হয়ে যাক। এখন তৃণমূল কংগ্রেসের পরিষদীয় দল, আমরা তার সঙ্গে সিম্বলিক, এই প্রশ্নের কোনো সারবত্তা নেই। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমরা আমাদের প্রধান পরামর্শদাতা হিসেবে পথ দেখাবার জন্য আগেও বলেছি, এখনো বলছি। এখানে 2/3 বেশি বিধায়ক এবং প্রতিদিন সংখ্যাটা বাড়ছে। আমি যেহেতু এই চিঠির সিগনেটারি আমি নই, কাকে ডাকা হবে না ডাকা হবে সেটা যাদের দায়িত্বে ছিলেন তারা করেছেন। আমি দেখেছি আমাদের বিধানসভার যিনি বিরোধী দলনেতা তিনি উপস্থিত ছিলেন এবং আমাদের বিধানসভার যিনি অপোজিশন চিফ হুইপ তিনিও উপস্থিত ছিলেন। নমস্কার, গুড মর্নিং। খবর দিনভর নিয়ে আপনাদের সাথে আমি প্রিয়াঙ্কা। স্বপ্ন দেখছে উত্তরবঙ্গ, স্বপ্ন দেখাচ্ছে বাংলার প্রথম বিজেপি সরকার। উত্তরবঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর মুখে ঋণ শোধের বার্তা। দু 2014 সাল থেকে দেশে মোদী সরকার, তারও আগে 2009 থেকে পদ্মের হাত ধরেছে উত্তরবঙ্গ। বাংলায় সবুজের ঝড় উঠেছে, কিন্তু উত্তরে পদ্মই ফুটেছে। 26-এও বিজেপিকে ঢেলে ভোট দিয়েছে উত্তরবঙ্গ। এবার উত্তরে ঋণ শোধের বার্তা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর মুখে। 2009 से आप जनता जनार्दन का आशीर्वाद हम लोग को ऊपर आप लोग दे दिया। हम लोग कुछ नहीं दे सका, अभी देने का टाइम आ गया है, वापस देने का टाइम आ गया है। सरकार आपको डेवलपमेंट इतना देगा, इतना काम करेगा, आप सबका आशीर्वाद बराबर हम लोग का ऊपर रहेगा। सरकार का ज्यादा दिन नहीं हुआ है, प्लानिंग बनाना चाहिए, उसके ऊपर फंड की प्रावधान होना चाहिए। आज जो काम तुरंत करना चाहिए उसको आइडेंटिफाई भी करना चाहिए। आज जो काम लॉन्ग टर्म में करना चाहिए उसका भी एक रोड मैप बनाना चाहिए। आप मान के चलिए, आपका सरकार ये काम शुरू कर दिया है। পালাবদলের বাংলায় দুর্নীতিতে জিরো টলারেন্স। পাহাড়ে শিক্ষক নিয়োগে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। এবার খুলছে সেই ফাইল। আর্চিকর কামদুনির পর খুলছে জিটিএ ফাইল। পাহাড় থেকে হুঁশিয়ারি মুখ্যমন্ত্রীর। শুধু শিক্ষক শিক্ষিকা নিয়োগে নয়, জিটিএতে একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ তার কাছে এসছে এবং যাবতীয় অভিযোগ নিয়ে দ্রুত তদন্ত করা হবে। আজ কার্শিয়াংয়ের মঞ্চ থেকে সাব হুঁশিয়ারি मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी। जीटीए का जितना घोटाला हुआ, इंक्वायरी होना चाहिए। एक लोग को भी छोड़ने वाला हम लोग नहीं हूँ, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। आज जो लौटने का काम किया उसको जेल के अंदर भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी का सरकार करेगा। जीटीए में 24-25 फाइनेंशियल ईयर में 180 करोड़ रुपया पिछले सरकार दिया, लेकिन उसमें काम तो कुछ नहीं हुआ, भ्रष्टाचार ज्यादा हुआ। हम लोग ने पहाड़ का
एलोकेशन डबल से भी द्विगुना से भी ज्यादा करने के लिए कमिटेड है। कालिम्पोंग में मेडिकल कॉलेज से लेकर राजमार्ग, स्टेट हाईवे, पीडब्ल्यूडी रोड, जीटीए मेंटेन रोड, म्युनिसिपालिटी पंचायत एरिया का रास्ता, छोटा सा हमारा ब्रिज और कनेक्टिविटी के अच्छा करने के लिए एक रोड मैप भी सरकार बना रहा है। पहाड़ में जितना स्कूल है उसको प्रधानमंत्री पीएम श्री योजना के अंदर स्मार्ट एजुकेशन सेंटर और स्मार्ट क्लासरूम बनाने का काम भी हमारी प्लानिंग में है। पहाड़ की पंचायत एरिया में प्रधानमंत्री आवास योजना की काम, जल जीवन मिशन में नल से जल और म्युनिसिपालिटी एरिया में अमृत योजना के अंदर आपको अच्छा पानी देने का काम हमारी योजना के अंदर है। ये टूरिस्ट स्पॉट है, इसको टूरिस्ट डेस्टिनेशन में हमारी रोपवे से लेकर जितना भी देश में हिल एरिया में जिस तरीके से काम किया हिल रीजन में टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए एक काम भी पहाड़ में अब शुरू होने वाला है। जितना प्राइमरी हेल्थ सेंटर हॉस्पिटल है उसको अपग्रेड करना और पहाड़ की जनता को आयुष्मान कार्ड देने का काम जुलाई महीने से शुरू हो जाएगा। ये बहुत खुशी की बात है, पहाड़ के लिए बहुत ही अपॉर्चुनिटी है। और तो अभी तक पहाड़ में कोई ऐसा बड़ा मेडिकल कुछ नहीं था, तो पहाड़ में मेडिकल आने का सबको हमें सिलगड़ी में आना पड़ता था। अभी एक मेडिकल कॉलेज कुछ भी नहीं है, तो पहाड़ के लिए बहुत खुशी की बात है और जनता के लिए बहुत राहत मिलेगा। वहाँ के बासिंदा के लिए सीएम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं हम पहाड़ी वासी। फॉर्म फिला आपका प्यारा लैंग्वेज से ही हम लोग करेगा और आपको खाते में डीबीटी का आपको रुपया भी मिल जाएगा। पिछले जो लैंडस्लाइड हुआ था 2025 में आपने देखा, पिछले सरकार कलकत्ता में दुर्गा पूजा में कार्नी महल में बीजी, पहाड़ में नहीं आया, मिरिक में नहीं आया। इतना जनता का जान चला गया। 48 आवर्स के बाद स्टेट गवर्नमेंट रिलीफ का काम, रेस्क्यू का काम शुरू किया। भारत सरकार का मंत्री किरण रिजिजू जी और सांसद राजू बिस्ता जी एरिया का दौरा किया, तब बताया 10 आदमी का जमीन मिला है, 3 लाख करके रुपया मिला है। वो जो नेगेटिव सरकार था, जो सरकार काम तो कुछ नहीं किया, लूटने का काम किया, तोलाबाजी, सिंडिकेट राज और काटमानी और पहाड़ की जनता के खिलाफ इस पिछले सरकार का जो आक्रोश था। जब कोई बोलता है पहाड़ के लिए, तब एक्स चीफ मिनिस्टर ने बार बार बताया वो पहाड़ में मुझे वोट नहीं मिलता, मैं कुछ नहीं करता। उन्होंने बार बार पहाड़ में टूरिस्ट बन के आई। आपका भाई शुभेंदु पहाड़ में घूमने नहीं आएगा, काम करने के लिए आएगा। উত্তরে ঋণ শোধের বার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাসে স্বপ্ন দেখছে উত্তরবঙ্গ। পূর্বতন সরকারের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী আগামী দিনে পাহাড়ের মানুষের পাশে থাকার অঙ্গীকার নিলেন। আর পাহাড়ের পাশে থাকার অঙ্গীকার নিয়ে এলাকার মানুষজন তারা কিন্তু খুশি। তারা বলছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ওপর তাদের ভরসা আছে এবং আগামী দিনে মুখ্যমন্ত্রী যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি বা আশ্বাস দিলেন তা বাস্তবায়িত হবেই, এমনটাই বিশ্বাস পাহাড়ের মানুষজনের। सब लोग को अन्नपूर्णा भंडार मिलेगा, ये स्मार्ट क्लास करेगा बोला, घर घर में जल आएगा बोला, वो ये पंचायत एरिया में रास्ता बनेगा बोल रहा है। हम लोग तो सब खुशी है, एकदम खुश है, क्योंकि आज हमारा दिल में ऐसा लग रहा है ना, शुभेंदु अधिकारी जी ने हमारा दार्जिलिंग का जो है वो करेंगे। हम एकदम विश्वास से बोल रही हूँ। हम सब लोग पहाड़ के डेवलपमेंट के लिए जो मुख्यमंत्री ने बोला है ना, हमको इतना अच्छा लगा है। हम लोग को तो वही चाहिए ना, डेवलपमेंट चाहिए। हम लोग का बच्चा लोग जो पढ़ा, एजुकेशन काम देने से हम लोग और भी खुश हो जाएंगे। जिसने सरकार था, हम लोग ममता बनर्जी दिया ने कुछ नहीं दिया। পালাবদলের বাংলায় উত্তরবঙ্গে বঞ্চনা আউট, পাহাড়ে এখন শুধুই ভরসা আর উন্নয়নের স্বপ্ন। आप लोग तो भय आउट कर दिया, आप कर दिया जनता जनार्दन ने। अब
अभी भरोसा का सरकार है। भरोसा का सरकार आपको साथ देगा। পার্থপ্রতিম সরকার ও ভেঙ্কটেশ্বর লাহিড়ী, নিউজ 18 বাংলা। ভোট ভরাডুবিতে তৃণমূলে অভিষেক রাজের ইতি। দুর্দিনে পুরনো নেতাদের ওপরই ভরসা মমতার। জেলা দায়িত্বে এবার মমতাপন্থী নেতারাই। সভাপতি চেয়ারম্যান পদে পুরনোদের ফেরালেন মমতা। উত্তরে কুণালের পর দক্ষিণ কলকাতায় বৈশানর। শ্রীরামপুর হুগলির দায়িত্বে অসিত মজুমদার। 26-এর ভোটে অসিতকে সরিয়ে দেবাংশুকে টিকিট। দার্জিলিং জেলা তৃণমূলের চেয়ারম্যান হলেন গৌতম দেব। হাওড়া সদরের তৃণমূল সভাপতি রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়। ব্যারাকপুরে পার্থকে সরিয়ে অমিত গুপ্তকে দায়িত্ব। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে হারের পর তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরে গৃহদাহ শুরু হয়ে গিয়েছে। একের পর এক নেতারা তারা যেমন তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গ ছাড়ছেন, তেমনি যারা দলীয় প্রতীকে জিতে সাংসদ বা বিধায়ক হয়েছেন তারাও বিদ্রোহী হতে শুরু করেছেন। তৃণমূল কংগ্রেসের এই দুর্দিনের মধ্যেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তরফ থেকে সংগঠনে ফের পুরনো নেতাদের একঝাঁক নেতৃত্বকে সামনে নিয়ে আসা হয়েছে। বহু ক্ষেত্রে দেখতে পাওয়া গিয়েছে যে যারা বিদ্রোহী ব্লকে গিয়ে নাম লিখিয়েছেন সেখানে যেমন নতুন দায়িত্বে নিয়ে আসা হয়েছে, আবার যারা কার্যত দলের মধ্যে কিছুটা হলেও কোণঠাসা হয়ে পড়েছিলেন প্রবীণ হওয়ার কারণে তাদেরকেও গুরুত্ব দিয়ে তুলে নিয়ে আসা হয়েছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে যারা এতদিন পর্যন্ত দায়িত্ব সামলেছিলেন তারা সেই দায়িত্ব সামলানোর ক্ষেত্রে তারা ব্যর্থ হয়েছেন। অভিযোগ উঠেছিল যারা নতুন যারা রয়েছেন তারা একটা সময় এমন আচরণ শুরু করেছিলেন যার জেরে পুরনোদেরকে কার্যত কোণঠাসা অবস্থায় চলে যেতে হয়েছিল। যদিও ফল প্রকাশের পর দেখতে পাওয়া গিয়েছে দলের দুর্দিনে সেই পুরনো নেতারাই রাস্তায় নামছেন, কর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করছেন। তাই আগামী দিনে সংগঠনকে যদি ঘুরে দাঁড়াতে হয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই কারণেই ফের পুরনো নেতাদেরকে নিয়ে আসলেন সামনে। তবে অন্য অংশের মতে যে ধীরে ধীরে প্রকাশ্যে না বললেও নেতাদের বক্তব্যের বা যে অভিযোগ ছিল তার সারবত্তা বুঝে আস্তে আস্তে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে বা তার সংগঠনে যে ভূমিকা ছিল সেখান থেকেও তাকে সরানো হচ্ছে। ফলে তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরে অভিষেক তন্ত্র শেষ করে এখন পুরনো নেতাদের উপরই ভরসা করে এগোতে চায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ক্যামেরা অসিত দাসের সাথে আবির ঘোষাল, নিউজ 18 বাংলা, কলকাতা।